হরে কৃষ্ণ। আমরা চর্চা করছি উপাসনা। উপাসনা কাকে বলে তার বিষয়ে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন। আমরা শ্রবণ করছি তার বিষয়ে। কালকে আমরা শ্রবণ করেছিলাম ভোগ আর ত্যাগ এই দুটি জীবের নিত্য প্রবৃত্তি বাধক বলে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই পর্যন্ত আমরা শ্রবণ করেছিলাম। আগে শুরু করার আগে আপনাদের সে প্রার্থনা করছি আপনারা পেজকে ফলো করবেন আর यूट्यूब चैनलेर के बेशिरभाग सबस्क्राइब करूँ, बेल आइकन दबान जाते अपनारा যখন আমি লাইভ করব আপডেট করব তখন সঙ্গে সঙ্গে পেতে পারেন। সেই জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন দবান। তো কালকে আমরা শ্লোক পড়েছিলাম कि इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। गीता श्लोक प्रभुपाद बोलছেন। তার বিষয়ে এদিকে আমাদেরকে জানাচ্ছেন इंद्रिय ग्राह्य वस्तु विषय। इंद्रिय द्वारा আমরা इंद्रिय ग्राह्य যে বিষয় তাই জানিতে পারি, তার উপরি বস্তুকে আমরা জানিতে পারি না। বিষয়ে যে আসক্তি তাহাকে রাগ বলে। বিষয় মধ্যে যে আমাদের আসক্তি, আমাদের অনুরক্তি, বিষয়তে আমাদের যে विशेष रूप से प्रगाढ़ আমাদের ভরা আছে, বলে না বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন। তো বিষয়ের আশা আমাদের মনটা কখনো ছাড়ে না। তাই কেন ছাড়ে না? कि विषय भोग करते करते हमारे मनटा अनादिकाल से विषय भोग करছি আমরা। विषय भोग करते करते हमारे मनटा हमारे इंद्रियगुला विषय मध्य आबद्ध হয়ে গেছে, আসক্তি হয়ে গেছে। তার জন্য বিষয় মধ্যে অনুরক্ত হয়ে গেছি আমরা। সেই বিষয় अभाव अथवा विषय ग्रहणे असमर्थता किंबा अधिक सुख प्राप्तिर आशाय विषय ग्रहण जनित खनिज सुख परित्याग करार नाम द्वेष। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलছেন যে বিষয়ের अभाव, विषय भोगের अभाव যার থাকে বিষয় ভোগ করতে পারে না, ইন্দ্রিয় তর্পণ করতে পারে না, अथवा विषय ग्रहणेर असमर्थता। विषय ग्रहण करार तार सामर्थ्य नहीं, किंबा अधिक सुख प्राप्तिर आशा विषय जनित विषय ग्रहण जनित खनिज सुख परित्याग करार नाम द्वेष। विषय सुखेर प्राप्तिर आशाय আমরা বিষয় গ্রহণ জনিত অল্প সুখ আছে তাকে পরিত্যাগ করি, মানে বেশি সুখ পাবো, বেশি সুখ আশায় অল্প অল্প যে সন্তোষ সুখ, ছোট ছোট সুখ তাকে আমরা পরিত্যাগ করি, বেশি সুখ পাবো, তারই নাম द्वेष।
এই দুটাই জীবের নিত্য স্বরূপ লাভের বিঘ্ন স্বরূপ। এই দুটাইকে প্রভুপাদ বলছেন কি জীবের নিত্য স্বরূপ, জীবের যে নিত্য স্বরূপ, যে আত্মস্বরূপ, যে নিজের যে স্বরূপ, সে প্রাপ্তির জন্য বিঘ্ন মানে বাধা স্বরূপ। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি আরও বলে দিয়েছেন যে শতগুণ জীবকে জ্ঞান ও সুখ দ্বারা বন্ধন করে। শতগুণ যেটা আছে সেটা জ্ঞান और সুখ, জ্ঞান और সুখের দ্বারা আমাদেরকে বন্ধন করে। আর রজগুণ আমাদেরকে কর্মের দ্বারা বন্ধন করে। রজগুণ যেটা আছে সেটা আমাদেরকে কর্মের দ্বারা, কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমাদেরকে বন্ধন করে দেয়। এবং तमोगुण आलस्य आदि, आलस्य प्रमाद माने अहंकार, आलस्य এই সব দ্বারা আমাদেরকে বন্ধন করে যে তমোগুণ। এই ত্রিগুণাভিমানী জীব গুণাতীত রাজ্যের পরিচয় জানিতে পারে না। বলছেন এই তিন গুণের মধ্যে যে ফসে আছে, এই তিন গুণের যে অভিমানী ব্যক্তি, সে রকম জীব কখনো এই গুণাতীত তিন গুণের উপরে জিনিসটা, যা তিন গুণের উপরে রাজ্যের জিনিসটা জানিতে পারে না। সেই জন্য অর্জুন যখন জিজ্ঞেস করেছেন ওনাকে, তো ভগবান ওনাকে বলছেন, বুঝাচ্ছেন कि त्रैगुण्य विश्यावेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान अर्जुन के बुझाচ্ছেন कि अर्थात शास्त्र समूहेर दुई प्रकार विषय। शास्त्रेर যত প্রকারের শাস্ত্র আছে, শাস্ত্রের সমূহে বলছেন কি তার বিষয় দুই প্রকার, उद्दिष्ट विषय व निर्दिष्ट विषय। एक उद्दिष्ट विषय और एक निर्दिष्ट विषय। एक निर्देश करा, एक उद्देश्य करा। उद्देश्य द्वारा बुझानो, एक निर्देश द्वारा बुझानो, ये दुई प्रकार विषय शास्त्रे আছে। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। প্রভুপাদ বলছেন কি যে বিষয়, যে বিষয়টা যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তার উদ্দিষ্ট বিষয়। আমাদের শাস্ত্র যে বেদব্যাসী শাস্ত্র করে গেছেন, তার মধ্যে তিন প্রকারের শাস্ত্র করেছেন, তিন রকমের শাস্ত্র করেছেন। यानी সতগুণ, রজগুণ, তমগুণ, তিন রকমের শাস্ত্র করেছেন। এই তিন রকমের শাস্ত্র আমাদেরকে তিন রকমের জিনিসের মধ্যে বেঁধে রাখে। সেই জন্য বলছেন যে বিষয়টি আমরা শাস্ত্রে দেখি, যে শাস্ত্রে চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তার উদ্দিষ্ট বিষয়। আর যাহার নির্দেশ সে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয়, সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট। যার দ্বারা নির্দেশ, যেই উদ্দিষ্ট, যেই निर्देश द्वारा उद्दिष्ट विषय আমাদেরকে दिखाई দেয়, সেই বিষয়ের নাম হচ্ছে निर्दिष्ट विषय।
वेद समूह निर्गुण तत्व के उद्दिष्ट करिया लक्ष्य करें। वेद समूह यानी चारटे वेद जेटा আছে चारो वेदे मध्य আমাদেরকে যে निर्गुण तत्व আছে তাকেই উনি উদ্দিষ্ট করে লক্ষ্য করেছেন, लेकिन সেটা আমরা বুঝতে পারবো না, আমাদের মতো জীবের সম্ভব নাই কি সেটা আমরা বুঝতে পারি। निर्गुण तत्व सहसा लक्षित है ना, যে निर्गुण तत्व বেদেতে বলা আছে সেটা আমরা দেখতে পারি না, दिखाई देना। बलिया प्रथमे कोनो सद्गुण तत्व के निर्देश करिया थाकेन दिखाई देना, ताई बोल के प्रथमे আমরা দেখতে পাই कोनो स्थाने सद्गुण तत्व के निर्देश करिया আছে, সেই জন্য सतगुण रजगुण तमगुण तीन गुणमयी माया की प्रथम दृष्टि करे वेद सकलेर विषय बलिया बोध है। সেই জন্য বলছেন कि सद्गुण तत्व के निर्देश करिया আছে, সেই জন্য सतगुण रजगुण तमगुण এই তিন গুণে যে মায়া কেই আমরা प्रथमे की करी दृष्टि करे वेद सकल विषय बलिया बोध है। अर्जुन के भगवान बुझाচ্ছেন, हे अर्जुन तुमी से निर्दिष्ट विषय आबद्ध ना থাকিয়া निर्गुण तत्व रूप उद्दिष्ट तत्व लाभ करो, लाभ करिया निस्त्रय गुण स्वीकार करो। সেই জন্য भगवान श्री कृष्ण गीताते अर्जुन के बुझाচ্ছেন कि हे अर्जुन तुमी সেই निर्दिष्ट विषय जे निर्दिष्ट विषय वेदेते करा আছে সেই विषय तुमी आबद्ध ना हो, और आबद्ध ना हो कि करो निर्गुण तत्व जे निर्गुण तत्व আছে ताके उद्दिष्ट तत्व लाभ करिया निस्त्रय गुण, निस्त्रय गुण माने तीनों गुण से ऊपरे उठो, এটা स्वीकार करो। वेद शास्त्रे कोनो अस्त्रे रजतम गुणात्मक कर्म, वेदे कोनो स्थाने रजगुण तमगुण कर्म के देखा जाए, कोनो स्थले सद्गुण आत्मक ज्ञान एवं विशेष विशेष अस्त्रे निर्गुण भक्ति उद्दिष्ट है। कोनो स्थाने ज्ञान के देखा जाए और विशेष विशेष स्थाने हमरा निर्गुण भक्ति देखते पाई। निर्गुण गुणमय मानापमान आदि द्वंद्व भाव हैते रहित हैया नित्य सत्वस्थ अर्थात शुद्ध आत्म स्वभावे स्थित पूर्वक योग व क्षेमानुसंधान परित्याग करिया बुद्धि योग सहकारे निस्त्रय गुण लाभ कर। भगवान बोलছেন कि हे अर्जुन गुणमय जे मान अपमान आदि द्वंद्व हृदय मध्य আছে সেটাতে তুমি কি করো रहित हो, और रहित हुए नित्य सत्वस्थ नित्य सत्व स्थल जेटा আছে अर्थात शुद्ध आत्म स्वभावे शुद्ध रूप से आत्म स्वभावे स्थित हुए योग व क्षेमानुसंधान योग और क्षेम अनुसंधान परित्याग करिया बुद्धि योगी यानी
योग और क्षेम अनुसंधान परित्याग करो और बुद्धि योग सहकारे बुद्धि द्वारा की करो निश्चय गुण ये 3 गुण के ऊपर उठो, 3 गुण के ऊपर उठे निर्गुणत्व लाभ करो। अभक्तगण वेदेर अप्राकृतिक उपासना कांडे के कर्म कांडेर अन्यतम मने करें। भगवान बोलছেন अभक्तरा যে ভক্ত আছে সেটা মনে করে না, যে ভক্তরা আছে সেটা কি মনে করে, বেদের যে অপ্রাকৃতিক উপাসনা কাণ্ড কে, বেদের মধ্যে যে অপ্রাকৃতিক উপাসনা কাণ্ড আছে তাকে ওরা কি মনে করে, কর্মকাণ্ডের অন্যতম মনে করে, কর্মকাণ্ডের একটা অন্যতম মনে করে। কিন্তু পূর্ব উক্ত হইয়াছে, বলছেন আগে উক্ত হইয়াছে যে কর্ম জ্ঞান আদি সদ্গুণ সুতরাং অনিত্য বা খর ধর্মযুক্ত। আগে আমরা শুনেছি कि कर्म ज्ञान आदि सगुण सद्गुण जेटा आछे सुतरां अनित्य बा खर यानी क्षय धर्मयुक्त सेटा नष्ट हो जाबे, थाकबे ना। कर्म ज्ञान आदि जोग आदि जे आछे सेटा अनित्य, बेशी दिन थाकते पारे ना। जे धर्मावलम्बे खर धर्मेर महिमा मलिनता लाभ करे ताई वेदेर उपासना। बोलছেন जे धर्मावलम्बे खर धर्मेर महिमा मलिनता को लाभ करे, जे उपासना द्वारा जे खर धर्म यानी जे अनित्य खर धर्म यानी जे धर्मता नाशेर महिमा तार धर्मेर जे महिमा आछे तार मलिनता माने मलिनता मतलब नाश करे और ऊपरे तुले दे लाभ आत्मलाभ प्राप्ति करा दे, ताई वेदेर उपासना। सेटाई वेदेर उपासना एदिके बोला आछे प्रभुपाद ताई की उपासना बोलें, ना कि कर्मकांड ज्ञानकांड जोग कांड के उपासना बोले ना। एटा अनित्य और खर वस्तु, लेकिन जे आत्म जे संबंध द्वारा भगवान भजन होबे सेटाई एकमात्र उपासना, आर कोनो उपासना नहीं। हरे कृष्ण। बाकी आज के उपासना आमादेर शेष हইল, कल के अन्य दिन देखा जाए कि बोला जाए, चिंता करा जाए। যাই হোক, আপনাদের সে প্রার্থনা আপনারা পেজকে ফলো করুন, ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন দবান, যাতে যখন আপডেট হয় চর্চা তখন আপনারা পেতে পান, শুনতে পান। আর পুরা শোনার চেষ্টা করুন পেয়ে। হরে কৃষ্ণ।